Samedi safazan kepi savan television get bane oto wakato tier kibeni mor wakat la oto ne tinandi kanta siamba ton zabre kibewa adia karimbisi santabama kobasta ambe sul ningab sambonte groupe CPM esim point apton pama zam so 5 ne nutum to rebrika bangar kaset 7 koba to be anef sampa bangre sakalo mese tentum to musro cible son laurent labriko bangar kaset 7 tas bam kibe pour mes pour wili de metop sonri a wusro sezin Côte d'Ivoire na tab na man pusro bayira na gan la fininga yidima sa son laurent adia nibsin yita pasole solma sulli ba mambol ba to wana tumna point to na tab poussé bayira nyinga Ibarka savan television get ba fanzan kepir kibe zulada sindata hanyama wexra la wotone karimbisa sonre ta bam ko bastan wotone sin yikarum dotonu c'est a sunninga son groupe bonde te groupe CPM esim point to ton pam bangre nu tum to pour yi la sin yi wotono isible son do re la brika bangar kaset seba en ko ba wili den top serla me nerma santenke wala nu tum to pour wotone la wakat le ningab sawana ndike bangar kaset seba koba kelezem samete sul kangara tarab zak pakre gampela sab sulman den tumna santor mane et tumna tara germaine farama zindabene la Abdoulaye Kinda wata zugu groupe CFPM esim ya bangar baur zinga obrik da bangar sinke ngulga weng industrie ramba siglugu la dunia vim si ya soba bangre antasat nembuida la ron kanga ya karmbi son sintabamba kobstabo son pa ma bangal ti pidi wa ton sun yam zugu point lab tigmia nandi ko bangra kaset seba on combat la net fa ya sinta yuma yibu pere ya yuma yembre lab zinbe on pa mbankang amusa gigimde si ya karmbi sa suk ne yenga at son pena gomda nen tondo ton pa ma zam so son ya zam songo ala net fa son wa ngulse sandi ko ligri wo soto waningi fo me soto wi ka menga ton pa ma bangar kaset sibra sunya no bangar kaset sibra ton sindega wulgira me ti ton mana bumbu la bon kan sibra la wotone it san warat nan ti tume ya bon kan la sibra kan ala nan dikel ti ton wuli ti tuma bon kada la pen mana wotone yi groupe kwanda PCO an lui tawre to nan dik bangar kaset ta seba on ko karmbisa woto la wilga mun to na ya ka karmbisa sinke nen to ma weng son wanti yida banan pa ka viro to toro wa ke bomba to ma zingi zams mbis to mdan passe ya abi kwanda le de groupe kwanda wa PCA to gomnen tondo wona étudiant ba to ya bam kwamba abu han se train wa me men hansa ke obna tin obiyeli la zinga point na sa damson bonti signature de convention ramba zin école kanga ne pakantas si yi zaman zen son wabo la fa ya sin karmbi kan woto to pam bi so bangra la pam tum zaman zen son passé groupe CFPM esim ka Burkina Faso ka balla be ton ne sable so pour on windig son luton tin stata me da groupe CFPM esim taw soba ba wilgam batisa en banga ning bomba sindikren tazar karmbisa o bangti andunia rem fami bomba école la somnam santazing ning it kelaga Joachim Ima si a groupe CFPM et si ma taut soba. Alors école la ton groupe à école ça nous il y a CFPM il y a centre de formation il y a ESIM il y a université il y a Gologa école il y a Koba école il y a lycée technique industriel il y a formation technique vraiment il y a nouvelle technologie la ton man carne précisément béton porin entreprise mi Côte d'Ivoire et Burkina carne béton porin et ñaara ton donc il y a boum sen sinon on contondo et yamati entreprise carne et bam hantale wa tuum ne nambo tuuma abnati ya ton karmbisa yelle las na yilin ton pa mon puy karmbisa bangal sen segda akitamati groupe CFPM et sima ob sigil karmdo pale gampela sombe sab commune porin passé la zeng sampayi bangal kaset sebab sendi kon karmbisa ob kelen tun ganen dakanga an kelen nampak e kon ningeb sen sigil gampel tenga pon tia gul gala bangal bu toya ob na ton le rike an tas ne mbuy dan passé
na kenga yagam mosa ti wili te groupe scolaire la dignité karimbisa adnimba mara mai vo sora mai yibsan lora labna ta ba mane raya se akudum raya sombote journée culturelle yi wakat kanga la professeur de manantigum karimbisa sohneba anton wili ba teng bitilum netan sakran vi na toto na yelente karimbisa no yitilse tumna pour l'absent wa mane akudum dara woto ne vo sora mai yiba et tumna ta ka pakisba maria mudrosi ndabe man kaseto l'école la ningab simbonti lycée privé la dignité simbe yagam solo wakatga karimbisa ya kadaran kanga woto sinayo mi kadare ya wankat karsam nambas ntal saglis buto tore ntas karimbisa obbe ko voy manayinere asumay la gigamde bamala l'école kanga tawr soba runa ton ya ton mana sonsora ton tala sonsora ner karimbisa nait ner fa tal naken songo wala koronga ziri ande yida wala vima pour wala zakson wala una karimbisa yab bamme journée ban dikana sohne taba mandim mandi filiramba la man théâtre damba ton ma yaka yaman na yaara buto sagal sa lokul kudgi o manale na yilen diko kunun tas karimbisa asumay la gigamde pasta ton venam zikangame a per kun bama ya hanna wini kwama na wini karimbisa ti tonna karsam namma ribe ne ba riyaga be wakat fa bam nama dumna ning fa ton be pore ya hanna iti tum datal rasandi adia wankat la ning karimbisa sun wan tongo taba manda na sadam sun bon ti défilé de mode wanyan subtum do Kibe on antala tonne kenkar pala pour un arrondissement pila yimra pour un torabilité nord parfait zaka arzame ne basore yiwusro anzin bene wotone la nepson se yiwusra pour sangesi ya nepson la ramun sigare par bine kel handicate data boto ndatam basi la biya ba la sanze comme non keng beno to fanzan kepi kenga me tenan to rampa son bon stop sisiwa na yelen to songo menga yiyel kanga pour la sanze comme non kenga pipi obrenga ndika korong la zam sorto tori anto nande ngoko ba la sagalxe la biol anto ko tima et tumnanta siblina kelse senzin bene man kaseto an libran wa alphonse fedro wata zuguna ko veno obsansa ki ba ki to ba mars ki ura pila yi ba son lo ya anna wuli ko produit ngam sam bonete stop sisio rete kan ta woto argil santé tum nora to so wuli ga mette bam tum de zingi libra gumgumi tibale ne mbuida zukun watame anna wa pame stop sisio aren ya neb sin yi wogdo sagas kier posen la hanta lab neba yu tab wenga sigara ratosa tibitosa ti lemba ti atoro ya bam la hanta lab nebo to nen nan ton ko pam ven buto tore han ken stop sisiwa han ti pedil kan pasan kazabiga wa kapamna pasan le ban wa ya fomen yu sigara be yu da na man da ton wa walire fa han wa yi kanan pam donc han zo nge yel kan ta kabala mim ta gum ten dan to ne de bala ka produit wa bali gwaman naabe sagalgan naabe ya gombi lam sagan yamma ni bumninga han bene yamma ti yam bangam préparer menga la ner han wanjin nin kela sasa ka to sakan kwente ka yela ka den kamala la ner han tiete ya bum han ten de o to balan ton ndiko to bala san kwen so baka ta dalen zeme ren ya san tourner so rapsa monter thérapie de groupe logor pore la handa ta produit mo sarada ampama songo menga titi pa auto no wa atara panga ale ya vener me semen ni wet mam de ya tima tiaka bato le si ba fi alan tama me auto bum ba doze ba ye kale kim no ya tima balam man tret fan normal ma ni gam ni siga kenta pake yibra ra yema lamwan de tima kano depuis semaine de nous on de tima en tout cas ça va mam ni men kale yit siga ra yibe la avant man pam tima man datin ni paquet la boum deux fois atteint paquet yibu deux fois ta paquet yibu couleur paquet yibu la depuis dimanche mam de tima titan room kanga dimanche siga na kale kema la au fur et à mesure mam talari kala a pekra ma a kelen kimem pek man pora yela kitmam sat fama kitmam wuba zanga
en tout cas toxine na linga fan da be mami nga fan le nga yimi alhamdulillah runna mam tendi soma ren ya de suno gor wosgo la roa da kin resi nya ga neba an talan wa tab to pam stop sisiwa ti runa tab neba pam menga ti bali pali men dikne hop kont kaseto la buli de suno ir kela neba kin ti handi kreta sulata la nyur sigari nyur rama ka kayina na de mam nam same su zabar wan yi kamam menga la runa ma pura ro konga barka avanti mai araya nirhiya temi yinde bo watia wisla ne zakan tia jilgri tenchena mti beura venre la deputy mandi anda ka ben wa kwenu yo wa hanchi ananga anapusa mti beura venre anda ansaro wehita wi ne zakan ngom uswa yefa bo ame kiwa yo poya stop sisi hen wa wateka aria ne son han yir kwabara la han zo fari rato sa nyubo wenge sigara nyubo la tibito sa reso wenge ne benis mep san ton ti poto no soka et tuen ya me ne yo Côte d'Ivoire Mali Niger Italie Belgique la ba Amerique teng ne fa gilli basa minum kodra wen ma PDG Umaru Obda son wane produit to bon ti stop sisi wa sababu Masad na kenga Côte d'Ivoire Soulman tu wilege ti pasore kamas mbeli longa pour Soulmbe Côte d'Ivoire Soulman adopte medin to damba la porunda moton to nana tabman puso sanna yelen ti Burkina Faso zamana to ngan la fi e dima sa amar sa kigala san pila tabo la man pus kanga Côte d'Ivoire Soulma pour otone ne sul kanga sulle sun lugulu hanta yum pista otone la sulle tumna me mode pasore zamana na to keng torin e tumna ta bukari zongo simbe Côte d'Ivoire mana kaseto abna koton veno Pasuri combat sumbe wilura Côte d'Ivoire moyen basula bombonti association islamique des ressortissants du Pasuri pour le développement bamba manu tikli kasanga nzimse ni dimanche mars kiugara mpila atan ya Abidjan Kumasi et commune pour bambola din tauramba communauté wa tauramba mpa nebi yagase ani l'islam fa tugille tubizindi enkarm alqurana laboningu dosi Burkina Faso nyinga Manyola Alagi Sanfo Ousmane Amir el Mominin président de communauté islamique de Passouré nous le relation karam qurana lunda la wona konto dina mana do ala bas qurana lunda dal kelem pabene ko winde en kalmal qurana on tole ton tenga mushib ni ngbe wa sur le bord de mes na message dal me mingri dal me kalando dal me l'ordre Cheikh Abdelaziz Sarba bam yela wotoni timando sun ko Burkina pa bumbo sun serane yini e bon so yelle ti bade keleng san wayi bayira bam pada Côte d'Ivoire ti bam goim sam ninga bayira dora neila bayira pam lafi pa bumbo so bon hodi ton tren yela men yam senya tibet tafsira dora ma na me pa sore remba qur'ana dora sayna wato basi zininga ne ba focaliser da budo safa bayire yinga ba ne patoin pam lafi ne patoin tire ne de yam patoin gande terabem la pelingika be fo bayire rile ton sembe Côte d'Ivoire me te sakar gara bir bangni te dani ne kelenga sen kelem yira ton sama ne de goimka rasma yo point ton la wande salif. Il y a l'association islamique pour le développement du Passoré et il y a vice-président. C'est là qu'il y a ton bon nom moyenba, tu vois ton calam dans le Coran là, la il y a tafsir là, la ronde là, a particularité là, et bayira la fi an kawala ton bon moyenba, tu vois calam Coran là, ton bon wende, ndar ndik do kan se fa, ntesil bayira, ti ni zabzabra fa bébé noa, tu vous aimez taba. La tienrien tu sulkanga ya sulli senzinigi na yilla pasure komba sumbe welora Côte d'Ivoire nya l'islamba na tonre songe ti bayira nya pasure wa me la ilaha illallah
et kibe na kenga tori tinna to William ti Sheikh Mohamed Basiru Kansore aneb sulle ning santumde amod ni buide fu imna to ngera adab sigla nabiya ma rom terre yi sibre son lu ya bin sigen le kolla la mantum kanga woto ne l'islam pour son yu sur la ropa zinziga pour woto ne afta la qur'ana sebar konongo la brik nabiya ma zokol songo ananta ni buide able ba sagla ni buide me anke ne fu ma pour être sagran talet men toto sna yilen to men te dina ton kenge tawri able ban bon sa wen mene do se sna yilen te Burkina Faso zamana ton gan la fi la gi somala rabo wata zugo wankat ni ton sambewa wankat rata koso billah wayum fawa Sheikh Mohamed Bachirou Gansonre hembe tampiwa obtiendra nabi amroma yelle binzge viron yi wakato ob hongo mubra yelle la kwera hanteran weler zininga yab hantien ka hamdama tiba me serden de zorlob menga soma ti maxon kon kama tiba le ka hamdama hankin wing pour kama hangi tab nandi karinda Sheikh Mohamed Bachirou Gansonre rogla gom kanga nabiyam zo songa venar zugu kasamba bang tia kasamba sombo manaka men se wura kasamba wura sombo ndang manaka tipo wura yaw manaka wala si ndang handa to ka to la kasamba sin san abale ton biti manaka yas dele se ngom ko wuri yele lele gom kasamba mi wuri yele kasamba men manaka sokoda bala ya kasamba la hantum to yoro ko ko manaka lele kasamba zugura san manaka zamana pam da lafi komba miliki da zuwa songa dalili ya ne ki tontiku na kusema tuna ngano zamana lafi wana gana zamana lafi tumna yi lihlam zama wusor nifi internare ni sakabe ni dina zengrado wa bizgin naba mukadam dauda bolgo ni nebi yi zama zen sonwa ti kosra yin soba fan zugu ya wena gana Burkina Faso lafi la biolo ya la fan ti dina to dam keten tahre ti nafat poren dam Henna ke longuma nabiya ma rogma tengri masaya CVC zoron aladna kenge te cible son Laurent lilama son li wusro sin bene na tab man tengri nabiya ma rogma tengri aria wala yumfa obsaman tum kanga tanol pile nu sabla woto ne Sheikh Abubakar Takbir Mugaidin wedrogo samande tum kanga woto ne de ne bele sigle rana wa ne ba son li wusro ayi to resinde tum na pour woto ne ya CVC sasaruren labman tum na tumna ta ka fati sankare zinda be man kaseto obna ko la vena Rwanda yumda yasa Sheikh Abubakar Takbir Mujadin wedrole tigma ne ba CBC lo rapora nantin nabiyama rugum aja vukpila nun sabla woto la Sheikh Abubakar Takbir Mujadin sin tum kanga tonen tigma ya nabiyama rugum na yele ladkelen gehe ti zamana tonen be musa aninga wa a paka nerfa somam ti ton mi tiki mandoje ti zamana gan lafi le longan tin man ti lafi gande ya ton hanna wum tablat sa'ata la dik alqur'ana mandoje ha mandoje qur'ana kabaha to duniya kabaha to sa'ata ya alkiyoma qur'ana hankin jini nga fa seme nyam ti baya alhamda aya yopo a handi ka tibedam la so qur'an giliya den wanyinga la ton tigere yum fated mane te ton me kellen tiki nabiya marom ti anyi wani dina tidmim ti nabiya annabi Musa wani torit ajiji annabi Isa wani lingila Muhammad wani alqur'ana den alqur'ana moha la ton dikre ndatan tiki ti zamana gan la fe ti nimbuida wum taba na yilma nabiyama rogma tengre Rwanda yumda binyaka gomzurogo munigde moyema sincheman bumle ninga na yilin titenga gan bane ton ya ko jugata woto ton taata mengehe bumbe gil fanen da doa sanki ntwe yel kangati yale la doa han kabese ya woto ton ko juga ya hanna yelen ti to damma yolo taba la ya taba ti zamana men pam la yamim to ton han zeme taba se beba ka tin pam pam la ton han ketan ka zeme taba se tile ti beba pam pam ya wanyinga la ton me taare yetedna andika alqur'ana mandoje ti wen gana zamana bane la kiti neba zeme taba
ya wani dil na biyama rogma tẽegda rõnda yʋʋmda wotone wã y wakato Sheikh Abubakar Takbi Mujahideen wedra sẽn wĩnig zãma wa ne piila a nu sẽn karem Qur'ana n tɩ taase Sheikh me le boola nin-buiida tɩ b mõd n karem Qur'ana t'a tara yõodo b le kõ taab sɛk vẽere na le tẽen nabiyaamã rogem Arsulo sonra taban pisob ne zaka tob ne balak man be réseaux sociaux da mo angulode ya ba mana taban di kop songre anan to nya ne bla nisi ta so ban so sa sababan ke tubje ke lab solma o be kaya tenga pour wam adopta le mui antal to ko nimba maramba sana yelen top to songo menga tob na tara Abdoulaye Kinde mana kaseto Atsulo sonra ta bomba pisi opposition be réseaux sociaux ramba zugo tub tabisa net fana yak tango tub nan tonga da code bisoto sina yelen ti song neb nim sin zo kelep tenga pora wa be kaya poronwa obson pa ma ya muy sin ta tonna yibu la binyaka neb sor senta bomba pisni te net fa pa ma muy bodogo senta kilogram pisila nuwa adrisa widrago si yisulo bu to noresa gomda nen tondo ton ya association ram na taba nta pisho la zaka ya arma yunga association pass association ton le budu donc ya bamba pa ne association ram ton ka ton sondore ton pa ma mui ya o yolo pini kuna yen tulga e jinsu so la nananda ya kelbo la ton pa mi lo pini wa anandi kuna ko saine nebnim som pa mo kuna obsuri nogo ane manera ramboto ton som pena ne 15 ga poga gomda nen ton pa ma muy wala sino libra kai nam soma me adam bita sa wan ko la ribu pour barka ne bikende ina paso ton to songo do ya ton bo da wannan ne am la fi tin yam jwe ni ba ni ngwa ya da ba gwa ma woto si an tin wannan yawo runda kelb tenga paton yi a paton ken so wanti saw ya parba zugo ya bomba balanton yi tenga mpa man ken zizenga ya woto la nebnim sum pa man zoe wa be kaya tenga poka raconton ki bay zinga poka ya renso da lagi burema rabo si ya kelb tenga pok meng biga obzenkat bole on kot tenga taw demba top villa nges kelb yella ndu zimbe pourwa yena pakton yi parce que be ko baba na bon sa me ten ba man diame la kelba men ba fata ligidi bata yonde donc on n'a bon Burkina Faso ne ba gille ne dunu ma gille ne rawne den song tondo to sura pakke ti libi ten ken kelbo essaye de comme ko ne ba yagare tuwoni halde juin 2021 mu wile ken kelbo sura blokom donc hamba pa ba to yi ba pa men wata ya na zalim ngal ken nawro men ka be kelbo don ko ore bumbe kelbo ya libi no ben yimena sam parce que comme ça na mandara stock ko horo ba yimena sam la halba sulo buto to senak tamam pam kuna wali kon nin kan ramba bomba fana ga men zenkat bole sinayil tineb nim sinde gab tenga za runda wa obna nidig panga ane na ken pale ti Burkina Faso lebaran lebasinda ya sob zulu ha wusga ya paraba donc ton kotamti ton tenga naba ob gese lab gebe nan song paraba mi modaninga poto ton ya soma ton data me baler mimti Burkina hakika ba konta dare milliard yimre fo sanka be huru wonwa ya wala fo honke tangay ko tinam bon wende la bon tenga taw dem tabli kana kenle ti ronda wasa na ni wona am sakla lu pour bin déplacer hui zama Burkina kanle avui ma zakon la sulo rem sinya kiyamandi kuna tas zot ba sin yikel tenga pongo be kaya pongo obuil gamenti sayne bomba obtumda panante ko to ne bomba ketembe lig lobul zugo sina yelenti ton song zinsa tabre me en passe la tenga ti sulo abuto to ya tabisi nebken be Côte d'Ivoire nebken be Ghana pedbe Mali nebata me be Burkina Faso pokon kane masa edna ke rapadam be morti de commune ganzuru solma arbene Sheikh Said Kabore brika kuni ko parabal mpane ko mpuli kuni absande konkon yi arzuma san loram kuna pourrait ya fu pour santabam ko be ni labri konkon le bam pa zuk pela santabam ko ba san labri kay anko parabal ko mpuli wam e tumna tara pa kisba mariam widrosinde kuna so anko to akato abna ngile la men kodo Sheikh Said Kabore si rapadam biga nyaka yamu nantikisa moimba la dini bu totore na pos la fina lebe kwa Burkina Faso rapadam misro
ton ne kida moy ma ndoara ya hanna yelin ti zamana gan la fi ni ka taw bi wonnam lokoba ni bo do bi wonnam lokoba ni bo do bang bi wonnam lokoba la gan zamana ban bala zamana hanga la fi net ndar bu mi nga fa sakadam posuka logor kudgi adia fu poko ne zugu futu kateka labri kan ta sa parab la poko sadaba sembera padam solomo ton wan ta hoton na man do konga ton mi kame aram bi bude jil fan do are da me da par do andiri bala nyen na la ton manamba bam do tondo bam nam hanen tondo kitam ti ton ha ndik futan ko ba tebna dilib nyen na mi kam ti dunwa na ngana lafi ton mi yela na malame je pam fu pora diga fu por ko so bla bummu ha ne vola sa pam me ni mi ta kwa ba la bummu la na kete bi so len na wa na ta fu por de tap tabo bam kwa ba mi bi so len wa wate manamba sin la man des fu por da oto wini gdab sunoro labning do biga dosi ton ka da no pour be ton bon ra wende ton wen je kap tu na passe wen wo lo biora la passe darge te vient be ko roto te ton sunria no wen na biya ni na re ya suno bala ningi da do hosugo on sunria no yom fa man na woto ko tondo muna lokya na man ciela na passe pongo na kiti porin yi woto na pirsi aniya yam dik aniya ni nga on pirsi la wona wakatun puye sanyo a sheik sedu kabore wende bonsugo ya yum de fa bi wende kwende tora tapam nora manamba abi paraba ne ya pasuri ya zikangana te kare kibe war pour la baraka yam se netonna be wonam ta so la fi nam pa mataba ne kibe ta yasa